ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов марҳамат. видеоролики навбатиро аз мошинбозори шаҳри Ҳисор тамошо кунед. лайк монданро фаромӯш накунед. нафароне ки бори авваланд дар канали мо обуна шавед ва зангулакчаро пахш кунед. Hyundai Sonata бародаро 2012 сол, объемаш дай, газу бензина, яхсола уҷаст. Пружини салона. Чорта дар электропакетай, мултирулай, кондиционер, климат контролай, коробка автомата, багреш ден дура. багреш ден дура нахш чандай? 85,000 бо савдо мешавад. номерои телефон 902 82 51 51. сол наводны бародаро, объемаш 1.6 газ бензина, тонировкаш бучдага уҷрату 1 сола аст. Дитя электропакета, механика. Нарх чанда? номеро чанда? 15000 908 83 63 63. Наводный сол сечка бародаро, объем мотор драйв, газ бензина, газ жеврачурай, ҳуҷҷат надора мошин. Сесад 44,000 пробегай, кондиционер дора, коробка механика, бита электропакета. Нарх чанд шуд ҷира? 55,000 нархш. номеро чанд аст? номеро 904 66 41 48. Газонусо Астраджи Караван, объемаш 1.6 газ бензин. Уҷа чанд хафти? 6 моҳ. 6 моҳ уҷати мошин, тонировкаш 1 сола. Электропакетай 176,000 пробега, кондиционер надора, коробка механика. заводской дисплей. Нарх чанд аст? 35,000 нархш. бо савдо мешавад.
نمره تلفن 901 11 19 61. نود ششم سولو پر هچبک ابیومش 1.6 گاز بنزینه چورما و گردونه. داری پیش الکتراپاکت های کاروکا مکانیکای کاندیسیونر داشتای 266,000 پرابیگه. نرخ شام بود 33,000 با معامله میکرده. نمره تگاه بزن یکه 907 907 55 55 62 چی بالونش هم نهفته برادر. نود پنجم سول وکترا برادرو ابیومش 1.6 گاز بنزینه. تو آخری سول اوجا لوک جورا برادرو لوک 194,000 پرابیگه کاروکا مکانیکه. نرخ چند بود؟ 25,000 با صاحبه میشه. نمره چنده؟ 501 01 43 43. ناداشتن سو سچکا برادرو ابیوم نیست. ابیوم موتور دای سوزشش بنزینه حجات نداره. دیگه شده نمیشه. کانسنر داشته کاروکا میخوایم 20 الکتروپاکت. نرخ شاشید 65,000 نرخش. نمره تگاب زاکتا 904 14 22 33. شهر نادا 912 برادرو 912 ابیومش 10,200 سولای ابیومش 1.6 گاز بنزینه حجار نداره. مکانیکه چورتا الکتروپاکت بود. نرخ چنده؟ 11,000 نرخش. نمره چند بود؟ 915 98 53 53.
Ya bu şarkı. Ha, konuşmayacağım bakın. Olmuş, ne var, yok, tamam, müşküle. Ama burada şuraya geçelim. Yine. Şahsı.